Lamsago takok tai bokok sungna ani YouTube channel wo chung tini nailai unai tini ni rubber ni market price update nailai nai miawo ang video senam lia karon miawo video update rojaya ne ngai ya tini ang senam maros nai koyekjon comment khainai tongo ke tini tama 28 tarik ni update tam phunugya ke bagai ang merong thane video to boy phika ge tini rubber ni update to tong na legrana google na tini subscribe website ge tong ora tini ni update roja yang phiuka tini ora tong website roja kha domestic market on 28 ni sirojak sibu 28 tarik ni market price update rojaga rojak ka 28 tarik ni wo bahainya Kottayam tei Kochi ni bagai sirojaga tini Agartala ni bagai rojaglia 28 tarik wo getini 29 tarik September 2024 getini 29 tarik ni bagai be update rojaglia ani bagai tini ka Sunday hani bagai aro update rojaya ngai tongka de proti shonibar robibar abo haibong kana chini rubber board ni update rojaya Agartala ni bagai ge chini je thangnai 28 tarik 27 tarik ni market price ni tongana angke 27 tarik busuk tong na legrana 28 tarik rojagya chini Agartala market price rojagya ge 27 tarik ni hai sam tongna ge 27 tarik nalene 27 tarik September ni 27 tarik September her jaga Agartala market price tongo protiti 100 kg ni rubber price RSS4 ni ngai tongo 21600 27 tarik ni market price ge proti kg wo 216 টাকা ক্লাইব RSS4 के RSS5 में तंग प्रति 100 केजी रबर प्राइस 21200 माने 212 টাকা पर केजी क्लाइब RSS5 ये लोकल में प्राइस तब जरा चले तंग 200 बेसी मा कंके 202 203 अमहाइर ये कम कंके 180 85 190 अब हाइरक चलाई तंगो के स्क्रैप नि दाम गने हाईएस्ट माने 120 22 अब हाइरक स्क्रैप नि दाम चलाई तंगो लोकल वा के तिनि अपडेट करिबा तिनि बागै आसन नसनाय भिडियो न साजा खंग लाइक खादि शेयर खादि ते कताल नाय तंखंग सब्सक्राइब खाइरोदि ते बि कताल update manani bagai ge ani o channel ni bising tei rubber ni price tei logibo ani channel ni bising tei ra job ni notification bo mannai ge ani o channel na subscribe kaina di jara job ni notification naina ni mutuk khangke jotona hambai।